Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of 8th class UPS Vatarkhani, our subject is Social Science Civics, lesson Understanding Laws. Our topic is Rule of Law. As you know, the Constitution has given a set of laws under which a country is governed. It is necessary for us to understand these laws, and the lesson is all about this. So our topic is rule of law. Rule of law means कानून की बालादस्ती. कानून हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से बाला है. First of all, provisions of Indian Constitution which establish rule of law in India. यानी वो मद, आइन के वो मद जिनके तहत हिंदुस्तान में कानून की बालादस्ती कायम है. और दूसरा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, और जो तवक्कात से हैं इस कानूनी हुक्मरानी से. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम. यानी कानून जो है ये सबसे बाला है. कोई भी शख्स का वो किसी भी ओहदे पर हो, कोई भी बड़ा अफसर हो, किसी भी ज़ात से मुंसलिक हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है, बल्कि कानून सबसे बढ़कर है. नॉट द आर्बिट्ररी विल ऑफ एनी इंडिविजुअल. कोई इंसान यह चाहे कि अपनी मनमानी कायम करे और आइन के खिलाफ कोई काम करे, वो नहीं चलता है. नोबडी इज अबव द लॉ. कोई भी कानून से बाला नहीं है. सो लॉन्ग एन इंडिविजुअल ओबेज लॉज एंड डज नॉट वायलेट लॉ, ही के नॉट बी पनिश्ड. कोई भी इंसान जो आइन और कानून के तहत काम करे और कानून को वायलेट नहीं करे, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है. रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ. हर एक इंसान कानून के सामने यकसान है. नो पर्सन एग्जेप्टेड फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ लॉ. किसी इंसान को भी कानूनी अख्तियारात से छूट नहीं मिलती है, छूट नहीं होती है. वो चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, पावरफुल हो या कोई कमज़ोर आदमी हो. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. एनी पर्सन हु वायलेट्स लॉ इज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ. कोई भी इंसान जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, उसको कानून के तहत ही सज़ा दी जाती है. आर के मिश्रा, IG हरियाणा, वाज इन्वॉल्व्ड इन ए मर्डर केस एंड ही वाज पनिश्ड बाय द कोर्ट. ये हरियाणा में पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर, इंस्पेक्टर जनरल था. ये भी एक कत्ल में मुलवस हो और आइन और कानून के मुताबिक इसको भी सज़ा दी गई है. इतने बड़े ओहदे पर है. प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ. हिंदुस्तानी आइन के वो मद जहाँ पर यह दिखाया गया है कि कानून की बालादस्ती किस तरह कायम होती है. रूल ऑफ लॉ इज़ ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो रूल ऑफ लॉ है ये एक हिंदुस्तानी आइन की एक नुमाया खुसूसियत है. रूल ऑफ लॉ इज़ इनहेरेंट इन सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका जिक्र कानून के बहुत मदात में किया, कानून के बहुत दफात में किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेम्बल. प्रेम्बल इज़ द इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल, हिंदुस्तान के प्रेम्बल, आइन के प्रेम्बल में ये दिखाया गया है कि हर एक इंसान को आज़ादी हासिल है, हर एक इंसान कानून के सामने यकसान है और हर एक इंसान को कानून के तहत सज़ा दी जाती है, चाहे वो किसी भी ओहदे के साथ, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, किसी भी ओहदे के पर फाइज हो, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता है. राइट टू इक्वलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. राइट टू इक्वलिटी यानी यकसानियत का हक जो आइन ने एक शहरी को दिया है, उसकी बुनियादी चीज़ जो है वो है रूल ऑफ लॉ. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और हर एक इंसान को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है. हिंदुस्तानी आइन के तहत हिंदुस्तान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक इंसान कानून के सामने बराबर है. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड नोबडी इज अबव लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी हिंदुस्तान में हर एक इंसान कानून के सामने बराबर है, किसी को कानून से पर बालादस्ती हासिल नहीं है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कानून हर एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देता है.
اگر کوئی انسان قانون توڑے تو اس کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے. اگر کسی انسان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کو بھی قانون طور پر تحفظ دیا جاتا ہے. ایبالوشن آف انٹچبلٹی یعنی چھوت جات جو ہندوستان میں تھا اس کو ہٹانے کے لیے بھی آئین قانون ہے. کیونکہ پہلے ہندوستان میں جو انٹچبلٹی تھی اس کو قانون نے ہٹایا ہے. اب دیر آر سرٹن ایکسپیکٹیشنز آف رول آف لا. قانون کی کچھ توقعات ہے لیکن قانون جو ہے قانون کی بالادستی اب ہر ایک چیز پر یکساں نہیں رہی ہے. دیر آر سرٹن ایکسپیکٹیشنز آف دی رول آف لا. ٹوڈے آل پرسنز آر ناٹ ایکول ان دی آئیز آف لا. آج جو قانون ہے اس قانون کے میں کچھ خامیاں آ گئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ ہر ایک انسان اب قانون کے سامنے برابر نہیں رہا ہے. اینڈ لیگل پروسیجر فار آل از ناٹ ایکول. اور جو قانونی طریقہ کار وہ ہر ایک کے ساتھ برابر نہیں ہے. فالوئنگ آر دا ایکسپیکٹیشنز آف دی رول آف لا. نمبر 1, فارن رولرز اینڈ ایمبیسڈرز آر ناٹ سبجیکٹ ٹو دی جوریسڈکشن آف لا آف انڈیا. جو فارن رولرز ہوتے ہیں ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی قانونی اختیارات سے بالاتر سمجھا جاتا تھا, قانون کے دائرے میں نہیں لا رہے. پریزیڈنٹ اینڈ گورنر. نو کرمنل کیس کین بی اسٹارٹڈ اگینسٹ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا گورنر آف دا اسٹیٹ. کسی بھی ریاستی گورنر یا صدر کے خلاف کوئی مجرمانہ کیس دائر نہیں کیا جا سکتا ہے. ججز آف آل کورٹس آر ایگزمپٹڈ فرام آل لیگل پروسیجرز. اسی طرح عدالتوں کے جج ہیں ان کو بھی مستثنی رکھا گیا ہے عدالتی کارروائی سے.